Lingis ako ah. Nag-record This is na. recording. Yeah. Hi guys, this is day 1. Ay, guys, lingis ako. Guys, 5 likes. Aambak ako dyan. Tatalon. Hello. Hello, sa auto focus eh. Hello. Tugay kay yung Guys, focus. ay. Okay. Hi guys. So basically, ang nangyari is the centipede. Hi guys, so we're going to California. Guys. Vlog. Live vlog eh. Hi. Vlog nga yan. Oh. Sige na. Sige na. Wait lang. Tapos Punta tayo dito. Ay, sorry. Oh, kayo hawak. Sa amin eh. Baliktad mo ata. Para makita na yun. Hindi. Wala ka video pa ni. So for today's video, we're going to Tama na, Kiara, tama na. sa pet shop para magpa-vet sa utak. Guys, lang guys. Cheerleader lang ata. Sige, magsayaw Tama kami. na. Okay, Sige. ready? 1, 2, 3, go. Sige, wait. Oh, sige, wait. Okay, 1, 2, 3, go. Ay, paano yun? Sige, cardio muna. Okay, wait. Tama na. Tama na. Napa si kuya. Pwede tempo man.